पाइबाकू भल पाए नाई से ज्ञानी रो निकट को जाए नाई। एठारे निंदक माने दुष्कर्मी दुष्ट लोक जे मंद कार्य करती जे बिल्कुल से जेते भी पाप कले से जेते भी मंद पथरे गले लोक माने प्रभुंकर दास माने हुअन्तु समाज रो बड़ लोक माने हुअन्तु पालक हुअन्तु निज बापा माँ हुअन्तु जी भी तांको परामर्श देले से परामर्श नेबा को भल पाए दुष्ट मानकर प्रकृति जे मंद कार्य करती से मानकर गोटे आचरण स्वभाव कौन कि से माने परामर्श केबे ग्रहण करती नाही। से मानकु केते सुंदर परामर्श देले मध्य से माने परामर्श ग्रहण करती नाही आउ परामर्श नेबा पई तुच्छ करती। मु युवा मानकु बा युवती मानकु गोटे प्रश्न पचारिबी भूल बुझंतु नाही। एठारे कौन से एमती युवा युवती अछंती जो माने परामर्श नियंती नाही बापा मांकर हो कि ग्रामर सामान्य लोक मानक ठारू हो पालकों ठारू हो एमती क्यों युवा अछंती युवती अछंती जो माने परामर्श नेबा को इच्छा करती नाही। जदि केही नाहांती भल विषय सही प्रकार लोक मानंकु ईश्वर प्रेम करती जो माने परामर्श नियंती प्रभुंकर वाक्य को ग्रहण करती बड़ लोक माने सम्मानीय लोक माने प्रभुंकर दास दासी माने जेबे परामर्श दियंती आ जो लोक माने ग्रहण करी तद अनुसार जीवन व्यतीत करती प्रभु से मानंकु प्रेम करती। जदि एठारे एमिति युवा एवं युवती अछंती जो माने प्रकृत भावरे परामर्श नेबा पाई इच्छा करू नाहंती निज निज इच्छा रे जीवन व्यतीत करिबा पाई प्रयास करूछंती बा चेष्टा करूछंती मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने प्रभु कहंती से लोक माने दुष्ट से लोक माने भलो नाहंती प्रभु सेमितिकार लोक मानंकु प्रेम करती नाही। आउ गोटाए दुखर विषय हितोपदेश 9 अध्याय तार 8 पदर लेखा अछि जे दुष्कर्म रे अधिका बढ़ी जाऊ अछंती परामर्श जेते देले हेले से माने सुनंती नाही परामर्श देते देले हेले से माने ग्रहण करती नाही। सेमितिकार लोक मानंकु परामर्श दियो नाही सेमितिकार लोक मानंकु किछि शिक्षा दियो नाही से माने सुनिबे नाही ता ऊपर आ कोन करिवे से माने जो लोक माने परामर्श देवछथि से मानंकु घृणा करिवे। मोर प्रिय भाई के जने पढिबे हितोपदेश 9 रो 8 पद फर्स्ट पार्ट एठार लेखा अछि निंदक को अनुजोग करो नाही से कौन करिवे हेलो से कौन करिवे ए फैन साउंड सकासु आपण मानकर किछि साउंड मते सुभा जाउनी आ मु मध्य माने कंफर्ट नाही बोले बहुत साउंड होउची। निंदक मानंकु अनुजोग करो नाही कले से तुम्भको उल्टा से मानकर उत्तम भविष्य निमंते से माने जेपरी आत्मिक जेपरी भल भाबरे बढ़िबे से मानकर भविष्य जेपरी उत्तम हेबो एथि निमंते आपण माने चेष्टा करू अछंती परामर्श देई प्रभुंकर वाक्य देई किंतु एठारे वाक्य कोन कहू अछि सुनिबाटा तो दूर दूर कथा उल्टा से माने आपण मानंकु घृणा करिवे एहा दुष्कर्म
निंदक मानकर अभ्यास। एही वर्तमान समय रे अनेक युवा एवं युवती माने भ्रष्ट हेबार मेन कारण होची से माने परामर्श ग्रहण करती नाही। 100 को 100 सत्य। अनेक युवती माने अनेक युवा भाई माने अनेक टैलेंट रे आशीर्वाद होई अछंती, तथापि से माने गोटे भ्रष्टर पथरे जाऊ अछंती। तार कारण होछि से माने परामर्श ग्रहण करती नहीं। से माने भावंती आंभठारे जेतिकी बुद्धि अछि, जेतिकी ज्ञान अछि, जेतिकी टैलेंट अछि, जेतिकी कैपेसिटी अछि, एहा मो निमंते यथेष्ट बोली से माने मने करंती। सेथिबाई वाक्य रे लेखा अछि से मानकु जेते परामर्श देले हेले से माने कोन कहंती तुच्छ करी मोर ज्ञान यथेष्ट बोली मने करंती। आपण मान पढ़िबे से हितोपदेश तार 12 अध्याय 15 पद। से परामर्श सुने एठारे लेखा अछि तो फास्ट पार्ट ले लेखा अछि अज्ञानर पथ ताहार निज दृष्टि रे मोठारे जेतिकी बुद्धि अछि एहा यथेष्ट। मु आ कहार परामर्श नेबार आवश्यक नाही। सेथिपाई युवा एवं युवती माने विशेष करी मु से मानक कहूछि युवा एवं युवती माने माने हाईली पूरा स्पीडली से माने भ्रष्टर पथरे जाऊ अछंती। बापा माँ माने से मानकर गोड़ धरू अछंती। माँ तू कहीं दुष्कर्म रे लिप्त अछु, बाबू तू कहीं सेमती कार्य करू अछु, ए समस्त कार्य भल नुह, समस्त विषय तू त्याग करी उत्तम पथरे जा बाबू बोली बापा माँ क्रंदन करी से मानकु परामर्श देले मध्य पिलाने कौन कहू अछंती तमे केते मते विचार करूच गोटे कथा कही की बोली प्रति उत्तर सेटा बाइबल रे लेखा अछि। निज बुद्धि को से माने मोर पाखरे यथेष्ट बुद्धि अछि बोली ज्ञान करंती। अनेक झियो माने निज निज इच्छा रे जीवन व्यतीत करंती। माँ बापा बहुत परिश्रम करंती, बहुत शिक्षा दियंती समाज रे केउ प्रकार चलिबार अछि, चर्च को गले केउ प्रकार बसिबार अछि, घरे थिले को कार्य करिबार अछि ताहा बापा माँ शिखांती। केते मूर्ख बापा माँ हेले मध्य निश्चय शिखांती। युवा भाई मानंकु कुहंती कहा सहित मिशिब, कहा सहित मिशिब नाही, को कार्य भलो को कार्य भलो नाही, केतेटा नाइट पर्यंत केते नाइट पर्यंत आपण बाहरे थिबे, केतेटा समय रे आपण घर को आसीबे, ए समस्त विषय गोटे गोटे करी युवा एवं युवती मानंकु शिक्षा बापा माँ को द्वारा ग्रामर सम्मान्य पाइथिबा लोक मानंक द्वारा पालंक को द्वारा ए समस्त शिक्षा आपण मानंकु आम मानंकु दिया जाओ। तथापि आम माने शिक्षा सब ग्रहण करू नाहु। तथापि समस्त जो परामर्श वाक्य आमर जीवन रे व्यवहार करू नाहु आ दुष्कर्म करी दुष्ट पथरे आमे गति करू अछु। आ जेबे आमे असुविधा रे पड़ू से समय रे मने पकाई थाओ बापा मते एमती बोली कही थिले, मु निज बुद्धि रे न जाए बापांकर कथा जदि सुनी थांत मु ए असुविधा रे पड़ी न थांत। अनेक युवा माने मध्य शेष रे परिवर्तन जेबे सब नष्ट हो जाए, जेबे सब क्षति हो जाए तेबे जाए परिवर्तन हुअंती आउ कहंती मु जदि बापा मांकर शिक्षा सुनी थांत, मु जदि सेही पालकंकर परामर्श वाक्य ग्रहण करी थांत आज मोर अवस्था ए प्रकार
होई न थांत। मोर बापा बाध्य करुथिले बाबू तू स्कूल जा तू पाठ पढ़े किंतु नाए मते दुष्कर्म करिवार अछि मोर सांग साथी मानक सहित मिसिकी मते पाळाखेमुंडी बुलिबाक जिबार अछि मो मैरिज प्रोग्राम अछि सेटा को नाइट रे मध्य 12 रे मध्य जिबार अछि परीक्षा रे कोन हेले लिखि देले यथेष्ट हेबो चलिबो किंतु इम्पोर्टेंट कोन सांग मानक सहित मोर काम राति रे अछि बापा माने निश्चय बापा माँ से मानक परामर्श दौथिबे वी आर बिलीविंग आमे विश्वास करूछु किंतु पिला ने न शुणिकी ए जो वाक्य रे लेखा अछि कोन कि अज्ञानर पथ ताहार निज दृष्टि रे यथार्थ से माने निजर बुद्धि को निजर ज्ञान को यथेष्ट मने करी बापा माँ भाई भौणी बड़ लोक मानकर परामर्श को तो मु आपण मानक अनुरोध करे से ही दुष्ट लोक मानक परि हुओ नाई शेष रे बहुत समस्यार सम्मुखीन करने को पड़ी थाए आपण माने आजिर सुविधा को अनुभव करी निजर इच्छा रे जदि जीवन काटु अछंती बापा माँ कथा न शुणी प्रभुंकर वाक्य को मध्य तुच्छ करी तो मु अनुरोध करे आपण माने से प्रकार आजिठु कर नाही काहेकि कारण यही प्रकार मूर्ख लोक माने ही करंत जो माने अशिक्षित जो मानक पाखरे प्रकृत ज्ञान नाही निंदक लोक माने ही ए प्रकार दुष्कर्म करंत वाक्यर लेखा अछि जो मानक ठारे प्रभुंकर वाक्य अछि जो लोक माने प्रभुंकर ज्ञान को प्राप्त करी अछंती से मानंकु केते रागर सहित परामर्श देले हेले से माने सुनंती आपण माने सही ज्ञानी मानंक परी हुओ केवल युवा मानंकु युवती मानंकु मु कहू नाही समस्त विश्वासी एवं विश्वासी मानंकु मु कहूअछि स्वामी स्त्री भितरे मध्य समस्या हेबार कारण होउछि आमे परस्पर परामर्श नहीं न थाउ सेथिपाई स्वामी स्त्री भितरे मध्य समस्या रहे किंतु वाक्य कहे जो लोक ज्ञानी जो लोकों ठारे प्रभुंकर वाक्य अच्छी जो लोक माने प्रभुंकर शिक्षा प्राप्त करी अछंती से जे कहीं भी हो परामर्श जदि दो अछंती से माने ग्रहण करंतु आपण माने पढ़ंतु जेबे आमे पढ़िलु प्रथमे हितोपदेश 9 अध्याय 8 पद तार बी पाठ पढ़ 8 पद पढ़ निंदक को अनुजोग कर नाही कले से तुम्भ को घृणा करिब ज्ञानी की अनुजोग कर तैरे से तुम्भ को प्रेम करिब एठारे लेखा अछि ज्ञानी को अनुजोग कले से कौन करिब प्रेम करिब से अनुजोग को ग्रहण करिब आपण मानकर परामर्श को से ग्रहण करिब मोर प्रिय युवा भाई एवं भौणी माने आपण माने ज्ञानी हुओ मूर्ख हुओ ना हे पारे आज पर्यंत आपण माने बापा मांकर परामर्श को तुच्छ करी आसुथिबे किंतु प्रभु आपण मानक सहित आज कथा कहउछंती आपण माने ज्ञानी हुवंतु आ बापा मांकर प्रभुंकर परामर्श को ग्रहण करिबा पाई चेष्टा करंतु आमे जानू दाऊद से गोटे एते उत्तम विषय लिखि अछंती आज सकाळे मु ताहा पढुथिली मु आचंबित माने शॉक्ड हे गली ए प्रकार लोक एमती भी लिखि पारंती कि आपण मान देखि पारिबे गीत संहिता 141 तार 5 पद धार्मिक लोक मते प्रहार करो
ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ ଓ ସେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ ତାହା ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ମୋ ମସ୍ତକ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ନାନା ଦୁଷ୍ଟତା ସମୟରେ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଳୁଥିବ। ଏଇଠାରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରୁ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ? ଦୟା ହେବ। ସେ ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ ତାହା ମସ୍ତକର ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏଇଠାରେ ଦାଉଦ ରାଜା, ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ କିଏ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦଉ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛି ଜୀବନରେ, ଜଣା ଅଜଣାରେ ହଠାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସି ମୋତେ ରାଗର ସହିତ, କ୍ରୋଧର ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ କାରଣ ହେବ, ଦୟାର ବିଷୟ ହେବ। ଦାଉଦ ପରି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି କି କିଏ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୟାର ବିଷୟ। ଯେ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଯେ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବାମୟ ଜୀବନରେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ସେବାମୟ ଲାଇଫରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏ ଭୁଲ ପଥରେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥକୁ, ଠିକ ପଥକୁ ଆସ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ଟଲି ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ଯେବେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କରି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସେବାମୟ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ କହେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଅନେକ ଦାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ କହେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଦାସମାନେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଡିସାଇପଲ୍ସ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଇଠାରେ କେବଳ 12ଟା ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ବଳକା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 12ଟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ବି ଚାଲିଯିବ କି? ସେ ଦୁଃଖର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ଦେଖ, ବହୁତ ଦୁଃଖର। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଅନେକ ଗମନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ସକାଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। କେବଳ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ସହିତ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ କି? ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ତ ସେଇଠାରେ ଜଣେ ଦାସ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିତର ବୋଲି କହୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବା ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ବାକି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବେ। ତାର 66 ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା।
ସେହି ସମୟଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିମୁଖ ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସିମୋନ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ, ଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଓ ଜାଣିଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମୋନ ପିତର ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବା ସେ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏଇଠାରେ ବସି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ନାହୁଁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସମୟ ଆସିବ କାଲିକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାସନା କଲେ, ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତର କହୁଛି କୋଉଆଡ଼େ ଯିବା? ଆପଣମାନେ ସେଇ ପିତରଙ୍କ ପରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣ କରି ତଦ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଯୁବା ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଧରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ଧରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେଇ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତ ବୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୁବା ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।